নমস্কাৰ কণমানিসকল, তোমালোক আটাইকে কিডছ অফ আছামৰ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি 1ৰ পৰা 100লৈ সংখ্যাবোৰ পঢ়িবলৈ শিকিম। আহাচোন কণমানিসকল, আমি আজি সংখ্যাবোৰ পঢ়িবলৈ শিকোঁ। প্ৰথম সংখ্যা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010ৰে 10, 10-1 11, 10-2 12, 10-3 13, 10-4 14, 10-5 15, 10-6 16, 10-7 17, 10-8 18, 10-9 19, 20 20ৰে 20, 2-1 21, 2-2 22, 2-3 23, 2-4 24, 2-5 25, 2-6 26, 2-7 27, 2-8 28, 2-9 29, 30-30ৰে 30, 3-1 31, 3-2 32, 3-3 33, 3-4 34, 3-5 35, 3-6 36, 3-7 37, 3-8 38, 3-9 39, 4-0 40 4, 4-1 41, 4-2 42, 4-3 43, 4-4 44, 4-5 45, 4-6 46, 4-7 47, 4-8 48, 4-9 49, 5-0 50 5-1 51, 5-2 52, 5-3 53, 5-4 54, 5-5 55, 5-6 56, 5-7 57, 5-8 58, 5-9 59, 6-0 60ৰে 16, 6-1 61, 6-2 62, 6-3 63, 6-4 64, 6-5 65, 6-6 66, 6-7 67, 6-8 68, 6-9 69, 7-0 70ৰে 7, 7-1 71, 7-2 72, 7-3 73, 7-4 74, 7-5 75, 7-6 76, 7-7 77, 7-8 78, 7-9 79, 8-0 80ৰে 8, 8-1 81, 8-2 82, 8-3 83, 8-4 84, 8-5 85, 8-6 86, 8-7 87, 8-8 88, 8-9 89, 9-0 90ৰে 9-1 91, 9-2 92, 9-3 93, 9-4 94, 9-5 95, 9-6 96, 9-7 97, 9-8 98, 9-9 99, 10-0 100ৰে 1 5 10 10